अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान खुरम शहजाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाक मीडिया इन्फो टीवी। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये होनी एक है, एक बादशाहजादी पे आती है। होनी की डेफिनेशन है मुसीबत। जब इंसान पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, कोई इंसान पे जब मुकद्दर का वार चलता है तो उसका जो है उससे कोई उसको चोट लग जाती है, उस पे कोई हादसा उसके साथ जब पेश आता है तो उसकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। तो ये है होनी इसकी डेफिनेशन। और एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, तो उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। तो पहले जब बादशाह थे ना, तो वो अपने जब भी उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो नजूमियों को बुलाते थे, माहिर फल्कियात को बुलाते थे और उनको बुला के पूछते थे कि मेरे बच्चे की तकदीर कैसी होगी। तो वो बताते थे हिसाब किताब लगा के कि आया कि आपका बच्चा जो है वो ज़िंदगी में उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, वगैरह वगैरह। तो उसने जब अपनी बच्ची के बारे में पूछा, बेटी के बारे में पूछा कि उसका मुस्तकबिल जो है वो कैसा होगा, तो उस नजूमी ने बताया कि ये आपकी बेटी आपके घर की, आपके महल की जो है वो सफाई करेगी, आपके महल में नुकरानी रहेगी। बादशाह बड़ा परेशान होता है कि मेरी बेटी होगी। उसने पूछा कि मैं बादशाह ही रहूंगा? उसने कहा आप बादशाह ही रहेंगे। वो बड़ा हैरान होता है और बड़ा परेशान होता है कि मेरी बेटी जो है वो मेरे घर में नुकरानी रहेगी, मेरे घर के काम करेगी, जबकि वो मेरी बेटी होगी। वो जी खैर इन बातों पे यकीन रखता है और वो बेटी की तरबियत शुरू से ही ऐसे करता है कि उसको सारे काम वगैरह सिखाता है, उसको सारे काम करने की आदत डालता है। जबकि आम तौर पे बादशाहजादियाँ जो होती हैं वो नाज़ों से पलती हैं और बड़े अच्छे अच्छे लिबास पहनने, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे खाने खाने और किसी काम को हाथ ना लगाना। लेकिन वो उसके बरक्स जो है ना, अपनी बेटी को, अपनी बेटी की परवरिश जो करता है वो करता है, उसको सारे घर के काम सिखाता है, उसको जितनी भी सफाइयाँ, बर्तन धोने, सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखाता है, ताकि अगर मेरी बेटी पे कोई परेशानी आए कल को तो वो उसको जो है हैंडल कर सके। तो वो जी जनाबे वाला बेटी उसकी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती होती जवान हो जाती है। तो वो बेटी की अपनी शादी करता है अपने एक दोस्त के बेटे से। वो जो दोस्त होता है वो भी एक मुल्क का बादशाह होता है। वो जब शादी होती है उसकी बेटी की तो वो जनाबे वाला ब्याह के उसके घर चली जाती है, उसके महल में। जब वो बैठी होती है, सुहागरात को पहली रात होती है, तो वो बैठी होती है तो उसकी गोद में अचानक ही एक खून आलूद बच्चा आ जाता है। वो होने का टाइम जो है ना उस पर शुरू हो सकता है, मुसीबत का बच्चा आ जाता है। तो वो जब शहजादा उसका शौहर आता है वो देखता है तो वो उसको कहता है कि ये बच्चा कहाँ से आया, तुम बदकार हो, तुम सही नहीं हो लड़की। वो उसको जो है ना घर से निकाल देता है। वो बेचारी, अब उसको नहीं पता होता कि मेरे बाप ने जो है, उसको ये सब कुछ पहले से ही पता है। वो शर्म की मारी जो है ना अपने बाप के पास नहीं वापस जाती, वो जंगलों में चली जाती है। भूखी प्यासी होती है, जंगल में जाती है तो उधर ना उसको एक झोंपड़ा नजर आता है। झोंपड़े में जाके वहाँ पे देखती है कि एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जो है ना इस झोंपड़े में रहते होते हैं। तो वो उनके पास जाती है और उनको कहती है कि मेरे ऊपर एक मुसीबत आ गई है, अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं क्या आपके पास रुक सकती हूँ, आपके पास रह सकती हूँ। वो बड़े नरम दिल होते हैं, रहम दिल होते हैं। वो कहते हैं बेटी आप रह लो। वो जी जनाबे वाला उधर रहने लग पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा रहती है उधर, उनके घर के काम करती है, उनका हाथ उठाती है, जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं आग जलाने के लिए, हंडी पकाने के लिए, क्योंकि उस वक्त गैस और चूल्हे वगैरह ये नहीं होते थे। तो वो जी सारे घर के काम करती है। वो जो
بزرگ ہوتا ہے نا جو اس جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ اس کے باپ کے محل میں ملازم ہوتا ہے، اور وہ جو بڑھیا ہوتی ہے نا وہ اس کے باپ کے گھر میں نوکرانی محل میں نوکرانی ہوتی ہے۔ تو وہ صبح چلے جاتے تھے، شام کو آتے تھے، ان کو پکا پکایا کھانا مل جاتا تھا، ان کو بڑا سکون تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑھیا اور بزرگ ہوتا ہے، وہ بوڑھا جو آدمی ہوتا ہے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر وہ ان کے جو بھی بچا ہوتا ہے راشن وغیرہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ تو وہ جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی جگہ پہ جدھر آپ ملازمت کرتے ہیں میں آپ کی جگہ پہ جا کے کام کر لیا کروں گی۔ اس طرح چلو 2 وقت کی روٹی جو ہے ہماری چلتی رہے گی۔ وہ جی چلی جاتی ہے ادھر محل میں، تو وہ محل جو ہے اس کے باپ کا ہوتا ہے، تو ادھر جا کے وہ نقاب وغیرہ پردہ وغیرہ کر کے ادھر نوکرانیوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ادھر کام کرتے کرتے بات جو ہے نا پہنچ جاتی ہے، وہ ادھر نا نقاب نہیں اتارتی، اپنے چہرے سے جو پردہ ہے نا وہ کیا ہوتا اس نے وہ نہیں اتارتی۔ تو وہ نوکرانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی ہیں کہ یہ ہم تو عورتیں ہیں، پردہ تو چلو مردوں سے ہے، یہ اتنی پاک باز ہے کہ ہم سے بھی پردہ کرتی ہے۔ وہ بات پہنچتے 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 جو ہے نا اس کی والدہ جو ہوتی ہے ملکہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس کی ملکہ جو ہے نا وہ اس کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے، حکم دیتی ہے کہ میرے سامنے نقاب اتارو۔ تو وہ تو اس کی بیٹی ہوتی ہے، اب وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گی، کیا کہوں گی۔ تو وہ ان کے سامنے نقاب اتارتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سامنے میری بیٹی کھڑی ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، رونے لگ پڑتی ہے۔ وہ ملکہ جو ہے نا اپنی بیٹی کو بلاتی ہے، نوکرانی کو، اور اس سے کہتی ہے کہ نقاب اتارو۔ وہ جب نقاب اتارتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آگے میری بیٹی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتی ہے، روتی ہے، اس سے پوچھتی بیٹی یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ پھر اپنے شوہر کو بلا لیتی ہے، بادشاہ کو، اور اس کو بتاتی ہے کہ یہ ایسے ایسے ہماری بیٹی ہے اور ہمارے گھر میں یہ کام کرتی تھی۔ تو بادشاہ کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ وہ پھر بتاتی ہے کہ ابا حضور یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا،